yan guys. Ay, kala ko kakamayin eh. Ayan guys. Piniprito na yung kuol ng kasama ko. Lutong Ilocano. Ganito pala nagluluto yung mga Ilocano yan. Ilocanong kuol. Pinapalapang muna yung balat bago kainin. Kasama yung shell. Grabe guys, nakagulat naman. Kayo guys, paano kayo magluto ng kuol? Pag-i-comment na lang po. Sabi mo, yung nagluluto, tignan nyo po. Yan, guys. Marami na po niluto, kamukha niya. Kuhol. Bas, buo pa rin. Ayan na po, malapit na po maluto guys. Oh, yan guys. Yan o. Ayan, May bukol na yung nagluluto. 1 minutes na lang, maluluto na. Tignan nyo po yung nagluluto kayo. Ayan guys. Ayan guys, kumuha po ng paninga, tutusukin niya. Ayan, Ayan. Ayan guys. Oh. Pogi pa naman, nagluluto. Tatlong asawa niyang guys. Yun, natikman na. Nakilala sa ata mo. Ay, sarap pala. Ay, may pala ganun. Yummy.